Matod pa sa mga scholars, ang pagtudlo ni Jesus pinaagi sa sambingay. 80% sa iyang pagpanudlo pinaagi sa sambingay, istorya nga marilit sa iyang katawhan. O kanato nga kita sa makapamalandong sa kahulugan o makaapekto pag kini kanato subay sa ato nga kasiltian usab sa atong kinabuhi. Kanang San Lucas sa Ebanghelyo, mga nindot ang mga kanabang sugilanon ng tudlo ni Jesus, mga sambingay may tungod sa Good Samaritan, one of the famous stories of Jesus. Pero sa tanan, pinaka kanang ilado, well-known nga istorya, mo kini ang istorya may tungod sa usa ka amahan nga higugmaon. Ang kaniadto ang title of this story is the story about the prodigal son, kanang mausikong anak. Pero ngadto sa rereading ini mga ebanghelyo, ingon sa mga scholars na kanang the story about the prodigious father or the prodigal father. Ano prodigal man, mausikon sa iyang gugma ngadto sa iyang anak. O napay lain ani nakalimutan ko sa titulo niya basta una a story about the prodigal son. Kaduha kanabang story about the prodigious father, ang kanang sobra-sobra nga pagmahal sa amahan. Unya mo ni ang senaryo, ang usa ka amahan dunay duha ka anak, lamurang laki. Unya siguro pag edad sa ni batan-on ya manghod, edad mga teenage siya, gusto man mo ni ang kanang cycle sa atong kinabuhi, the fourth stage of human life, nga mao nga gusto kita independence away from our parents. Kita maka-decide sa atong kalingon, we can decide on our own. Tindog kita, barog kita muna nga iyang gi-assert ang iyang pagka-independent. Usa mingon siya nga, tay, kanang tagain ako sa akong bahin, sa imong katigayunan. Kung ikaw masulti na sa kultura sa mga Hudiyo, kultura sa mga Pilipino, imong giisip kitunglo ang imong amahan. Nga wa pagahimat yun, wala pagali magtinga, imong gipangayo kanindot sa panglawas pa sa imong amahan. Kanang maayo pag panglawas imong pangayuan sa bahin, ang pagpangayog bahin kanang himat yun na, aron maplastar kinsa sa mga properties sa ilang ginikanan. Pero klaro kayo kay batan-on nag-assert siya ang gulingon nga tay bahinin ako sa iyang katigayunan. Unya dramatic man ang istorya kay ang amahan bisag sakit sa iyang dughan nga gitunglo siya. It is tantamount cursing him. Kanabang sakit sa iyang galamhan pero tungod sa iyang gugma, sobrang iyang gugma, iyang gitugutan ang iyang anak na makaangkon sa iyang bahin. Busa gihatag na ang bahin. Siguro 50-50 ang bahin. Kay duha ra man sila. Unya umana dawat ang iyang bahin, ibaligi ang kaptangan o milangyaw sa layong dapit dito nag gastos siya sa talang klase nga mga kalipay o mga bisyo dito. Gali sa katapusan sa Ebanghelyo, bidugang kining magguwang nga gigasto niya sa mga daotang babae. Wala man as primero sa iyang overthink sa maguwang. Unya adto hangtod nahurot ang kwarta kay iya mang gasto sa iyang mga bisyo, tuling hayaw, tanan kalipay, nang gusto mahitabo sa iyang kinabuhi, tanan urot na. Og datong dapita usa ka dakong pamin o kanang huwaw nga ang gutom nga mikaylap nga ng lugara, busa wala sa kwarta, wala sa makaon, busa napugos siya nga mahimong sinuhulan sa usa sa mga mulupyo datong dapita ug siya gihatod didto sa umahan nga siya timan sa mga baboy. Remember, ang mga Hudiyo dili mga timan sa mga baboy kay kontra nila na mga Muslim, mga Arabo dili. So sa ato pa istorya niya na nga kanang ginto gid siya murag sa ato pa karma sa iyang pagtunglong sa iyang amahan. Muna nga dito patilaw gid siya sa iyang amahan sa ano makainuklog siya sa iyang akong sayop. Apart from his father, there is no life. There is nothing apart from his father. Muna ang punto diha. Kaya dito nang hinahinan siya kalisod, gutom, unya naamon tay mga prutas para ibawog sa baboy. Apan wala may naghatag kaniya. Dato pa nakainumdum siya kaniadto sa iyang balay nga
tagaan siya na yung mga sulugoon sinuhulan nga mo offer kaya pagkaon sa talad kananan. Ngayon ang Ebanghelyo nga apan wala may hatag kaniya, unsa man siya di ka mao magpunit nga himsog pa man siya lawas. Pero tungod kay iyang nahimduman ang luxurious sa kinabuhi dito sa amahan pa siya. Busa kanuna siya nakinumbrog siya nga mas may pa dito sa balay sa amahan. In my Father's house there is abundance. Na dito mga sinuhulan makaon man abundant pagkaon dito. Mabalik na ko. Kunya nag-memorize siya sa confession nga ingon ako nani na amahan kanang nakasala ko kanimo sa Dios. Bato kanimo sa Dios, isipan na ako nimo nga usa sa imong mga sinuhulan kanang he has memorized the lines, gitawag pa. Kunya pagkabuti na uli siya, usa sa mga surprise sa mga Hudiyo nga nagbasa nini nga di niya madawat kay way amahan Hudiyo nga magpaabot sa anak. Way amahan nga usa ka Hudiyo nga amahan nga maglantaw sa magbalik sa iyang anak. Wala na sa counterculture ang gisulti ni Jesus diha sa Ebanghelyo San Lucas. Kaya kung pareho nato diri nga siya may nakasala, siya ay kamubalik dinhi. Nung ka ako'y buduol kaniya. Na tay pagka-Hudiyo. Pero giusab ni Jesus ang panglantaw sa kinaiya sa Hudiyo nga ang usa ka mahan ni gumaon mulantaw nagpaabot sa pagbalik sa iyang anak na wala. So moingon na kay labi na kung pangita siya sa anak, kung suri-suri kay pangita ng anak, it is a counterculture. Di na mo kinaiya sa mga Hudiyo. Magpaabot sila. Nga, dili niya maglantaw nga magpaabot. Kundi, ang initiative is coming from the one who was lost. Ang anak nga masalaypon. So, ato siya, paabot siya. Sa pagkawala siya anak, paabot niya. Ikon siya, balik rin siya. Paabot siya, adlawng gabi, paabot siya hangtod sa gayon. Ngayon nalantaw ang iyang anak nga pauli kanila. Kunya sa ilang pagsugat sa iya manggi at kanaog sa iyang balay ingon ang sugod na pagkumpisa ng iyang anak nga kanang nakasalaw ko bato kanimo sa Dios isipan na lang so wa matapos ang istorya wa matapos ang kumpisal sa anak mingon ang amahan oy dalha diri magdala og iyang isulob singsing sandal kanang singsing na singsing at timaan nga siya anak kanang sandal nga iyang posisyon sa kahulog symbolize sa iyang posisyon diya sa panimalay sa iyang dignidad o ihawon ang nating baka alang sa pagsaulog siyang pagbalik kay siya namatay karon nabuhi na siya nawala apan karon hikaplaga na sa ato pa wala na paminawa sa amahan unsay magkatarungan sa iyang anak. Ang iyang diritso nga ma-restore ang iyang anak diha sa iyang original na kahimtang. Isip anak. Busa dito nagsudyaka sila dako nga kumbira ang paibalik sa anak. Kay nga kita sa amahan ang iyang dakong gugma sa iyang anak. Ug samtang hudyaka sila uli ang iyang maguwang ang unang anak sa amahan kunya gidungog niya ang kasaba sa balay busa tawag niya usa ka saluon unsa may natabo diha ay ang imong igsuon nahibalik na nga buhi nawala siya apan karon hikaplagan na so wa man muduol wa man siya mo saka wa siya mudayon kunya mikanaog gihapon ang amahan miam-am sa anak dito ay dialogue dito pero ang istorya is an open-ended story. Wa ta may bawo kung dayon ba bisan pa sa pag-eksplikar sa amahan unsay kahulugan sa udyaka ug unsa ang presensya sa anak sa maguwang sa manghod sa iyang pamilya. Wala namang gisulti dito sa istorya kung midayon ba ang anak maguwang dito aron mo join sa kalipay. Ang kalihudyaka simbolo sa gingarian, simbolo sa langit. Nakita may usa sa amahan sa Ginoo. Wala na dito kay kanang munang mahitabo sa kanato nga kanabang dunay imbitasyon sa kumbira paingon sa ngarian
panagihapon kanato ang choice whether kita musulod nining mong kumbira o dili. We have the choice. Tungod siguro sa kasina, tungod siguro sa jealousy, kung sa diha nga mga feelings ato unfair ni. Life is unfair. Ako nagpabilin ko ay sala, pero wala man ko kayo tagaig yung aton sa amahan. Ang anak masupidon, tagaan bungga nga kanang kasadya o pagsaulog. So mo tanaw nato panahon sa Kwaresma, panahon sa pamalandong, ang Ginoo kanato nagpangga. Mo bitaw na sa unang pagbasa, ipaklaro ang pagpangga sa Dios. Kanang sa prophet Micaias, kanang diha ang the summary of the whole book. Ngayon niya kanang love God and walk humbly with God. That is the summary of the whole book. If there is a summary of commandments, love your God and love your neighbor. Sa tibuok, kuhaan mo na siya, love and walk humbly with God. Ang pagpabsano na itong paglakat sa itong journey, uban sa Ginoo, uban sa gugma. Iyon ang panawagan sa kanatong tanan, panawagan sa katawan sa Israel, diya sa pagpabsanon nilang kinaiya nga na ang Diyos, mahigugmaon busa ang bawo sa tao, mapahigugma sa mapinanggaong Diyos. Kanato sa makawalandong ko nga kanabang makasala mo sa kabatanon, kaya usahay kining batanon at the same time when abot sila diya sa fourth stage of human life, nga mo ang stage of rebellion, stage of discovery, stage of curiosity. Mo bitadaghan ang manglabad og ulo sa mga ginikanan kay dili nila mabadlong ang ilang mga anak mo ng problema. Ano man, tungod kay that is the period wherein ang mga batanon mo assert sa ilang kaugalingnan, sa ilang identity. Muna bitaw nga, they can decide their own. Bisag gidili, decide sila nga ayaw paglakaw, ayaw dito kay gabi na ron, taon-taon sibat. Nga naman, doon na sila kaugaling desisyon. Kanang dili na decisive ang desisyon sa mga ginikanan kundi ang iyang galingon unsa man ang iya kung nasa iyang kasing-kasing unay buhaton niya nga daghay makasala unya mapildi diya sa pagkabatanon because kanang usa ka batanon nga walong sa bisyo unsa ang lami sa usa ka pag-apil sa pagtilaw sa mga druga uban mata nga mga kahimtang sa mga kanang kahilayan. That is part of discovery. That is part of curiosity. And then comes the rebellion. Muna diha nga kay ang mabatanon mo assert silang galingon. This is me. Who are you, by the way? This is me. This is my decision. So muna mabatanon unya di kasala sa mabatanon. Unya mingon ang ginikanan nga pakao lamang kamo. Kanang layas. Muna unang tingog sa mga ginikanan, kadaghay ko na sinati sa parokya, palayason kay makauaw sa pamilya, unya, kung pangitaon, tulisukon, dili kon pangitaon, aron pabalikon, aron i-restore ang ilang relasyon, diya sa panimalay, dili. Adto pangitaon, ang tulisukon, adto sudyaan dito sa ilang sala. Dili, samot na ang krisis sa batanon, nabuntis pa siya, the second kanang injury, nga siya gipangimaraot. Mumito na ang sa mga seminar, the first intervention kung mag-crisis ang batanon nga mao nga sagupon sa ginikanan kay double injury na siya, nasakitan siya tungod kay siya napildi siya nga pagkabatanon unya tulisokon sa ginikanan doble ang samad nga iyang masinati busa. Ang una pang intervention sa mga ginikanan mo ang pagpadayag sa pagsuporta bisan nakasala kining bata batanon dawaton sa balay kawilaing kanang pinakanindot nga solusyon kanang panahon sa krisis. Muna ang Ginoo nangita siya sa mga nanginahanglan katong mga nangawala katong pinaka the least of the society. Muna ipangita niya kay they have nothing, they have nobody to turn to. Muna, some are pushed against the wall. Muna, wala na kapanginginan nila. Muna, samot ang ilang
kanang kahimtang sa kalisod tungod kay walay nagdawat kanila. So muna ang amahan, the perfect father, nga mo nga kining istorya about the prodigious father in the story, muna ang pinakanindot kay istorya tanan nga panahon, tanan nga mga rehiyon, kini sila nag-appreciate ining mao nga istorya tungod kay sa ila wala man nagipakita ang mahigugmaong amahan. Even sa ilang pag-ampo, wala na part dito sa pagpasaylo, wala may pasaylo ako sa mga sala, wala. It's not part of their prayer to forgive. But for us, at ang amahan, forgiveness is part of our prayer. Sa ama namo, muta nga pakita ang pagkamaluyon, pagkamahigumaon sa amahan. Unsa kalapad ang amahan sa gugma, muna nga kita makaambit nga kita nini nga maong kahalapad sa gugma sa amahan diya sa atong tatag sa kasing-kasing panahon sa Kwaresma, panahon sa paginusol o panahon sa pagpasaylo, panahon sa pagsabot sa kahimtang sa usa ka tawo nga nawala diha sa iyang dalan. Mahimo ta kitang kabahin sa pamaagi sa amahan sa iyang mahigugmaong kasing-kasing alang sa uban nga nasayop sa ilang dalan. Uban ni Maria, kita abli sa kasing-kasing aron matabang kita pagpahiuli sa atong kahimtang espirituhanon, balik kadto sa Dios ang amahan nga pasayloon, balik ang Kristo.